बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार व बअद। Ada mirege mikulahan hadiru tibi ustad ge gain emha akhun adi ehni wasilatakum minasehe adohum genda emha akhunna yukhtum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada maruge wagutaki ahar में कौम में नफ्स का बदल कुराने वगुते कंग ahar में ईमान बम मी वगुता की एमीहकु ए वगुता एदुनु कम गवियस अदि नेदुनु कम गवियस हयातु का बदल कुराने वगुते कंग ahar में कबूल कुरान जेहे अदि मिफदें ईमान वेगे मेनुई ahar में के ईमान कंग फुरिहम विष्णुवाने वमा एकीगा एम्हा अखुन्ने मी वगुता ahar में बदल कुरान तीवे ईमान वे एकम कबूल को एकम ngoती इस्तिदाद तैयार हो मिनु एम्पस कमेन्ने मरा ahar में बदल कुरान तीवे ए मगु मरोगे वगुता तैयार वो मट्टका ओती ahar में वालेकुम सलाम ahar में नंगोती ए वगुता टका इससे बयान कुरी गोता तैयार हो वो माय की ग तैयार होंगोती किहिने तैयार वों ओती किहिना कुं है ये आदे ए इल्मु गाहुल वेरिंग फोत्ता होगा ए बेकलुंगे बसफुलता होगा नसीहत होगा जिक्र कोफा व वसाइल तकुन तैयार होंगोती मिरेगे मी कलिमागा उस्ताद ये एम्मेहा अखुन्नाई उख्तुन्ना बयान में कोद्दनी इफदें जिक्र कोफा व बाय वसाइल ता मी वगुता तैयार हो मट्टके अखुन्ने मरुगे वगुते बुणुमु मी समासायकं मजलकं नून ahar में मुनिफुही फिलवा करे नूनी एनुन बस दुनियावी कमकट्टका कुरान जे कमेन्नो ए एव्र मा बोडु इहुसास्ता के कुरान वगुते ए एव्र मा बोडं इंसान आया एकम बिरवेति वांजे हेन वगुते ए एव्र मा बोडं इंसान एकम विष्णु जे हेन वगुते वो मा एको मी मरुगे वगुतट्टका ahar में नंगोती तैयार वा देम कियादिम बयान कुरी गोता ए एकम ahar में लुई कन लिबेने फसेह कन लिबेने
wasail take gahar men hifu ege terega ilmeni dikur kofawe marattaka tayyaru mattaka mara tayyaru mattaka korebe baragina kantattake ve emme furtama ekamaki Allah azza wa jalla fardu korevi emme ha kantattake ga gaimu mitano gaimu ga mane ki rakaterigu al muhafadha rakaterigu ala ma iftarahu Allah ala al muslim muslim ala yang ekalanga azza wa jalla fardu korava fawa wajib korava fawa emme ha kantattake ge gumai kiga mi maruge wagutan mi maruge sakarata mi maruge madana gabulu kon imam wa alaye mi kam bodukam kan nafsuga hadange wajehe mi kadatu koranjehe alame kamuga gabulu korahiru subhanallah kumfad ghafilu kam bodo fawa mi he kumfad nafsan ihmal fawa mi he mi wagutu hama kashawarun yagin kama kiga baddal kurahindu mi waguta tayyaru nuwe ghafilu kammati ga wahushi emme furtam amalaki muslim alayan Allah azza wa jalla fardu kuraba fawa emme ha wajib kuraba fawa emme ha kantattake ga gaimu lobi wa akhunne wa alaikum salam lobi wa akhunne Allah azza wa jalla wani komme nafsakan mi maru niya kuraba fa kullu nafsin zaiqatul maut komme nafsaki maruge raha dekene nafseke womun e kalange tabaraka wa taala wani mikan harman nan anga wafa khabar de wafa e saatai e waguttakai adi e hindu kantatta niya korbigen dana goibes wani tafsil kon harman na bayan kofa womun altakunne akhunne mikam migotan hinga dana kan danna hindu mi waguta baddal qur'an kan inge hindu kihine timaga mila nafsa timanna mara tayyaru me bunani dini kantatta ka farwa kuda koffa ihumal wefa alalun kuda wefa wallahi mi wagutai mi saatai mi baddal qur'an e wagutu koluga macca kiriyabes nafsa fikruko kiriyabes nafsa meduga ena akhirata medu ena ge nafsai akhirata medu islami he qur'an kamen nummi ki no qur'an mi kamen ena sallah jalla wala hadratun aharmen emmen qura duaye ki iba ilahu jalla wala aharmen mi maruge waguta medu ghafil wa farat he gotuga no lebbo ginafar wa aharmen muslim alaya fardu qurabifa wa kantattakuga gaimu ekama rakkaterive bunumun hamekani harmenna visnifa wanives deenuga waram madu kantattake hamekani namaz kollimma fuduniye ramadan mogo rode hifalum fuduniye nuwata hajjai umra kormum fuduniye efahoga insanan ebamuhunna tasaffurus nukorebe Allah jalla wala ge deenuga ekalange fardu koraba fa faten wajib koraba fa faten mai nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatuga kitak kabe fardu we wajib koraba fa wakame wajib koraba fa wakame wumon kirit gorwana ki wahiye fi faten mai nabi sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge etak kame bani e wahiga fardu korei faten sunnatuge wahi mes fardu koffa akhunne wumaeko mikirit gorwanan aharmen tabawe yang aharmen matwerikon ege hukum takai ege hudud tahoga demi hunna faden mai nabi sallallahu alaihi wasallam ge sunnatai e sunnatu ge hudud takai e sunnatu ge intahoga demiti benge bajehe akhunne takrar ko buna timanna mar tayyar wame e maruge waguta timanna istidad tayyar we timanna ekamataka masakke korame buna alaku kihine sunnatuga bayan begen vi
hidayata e sunnatuge bayan begen bi amurtahuge macca farwa kuda qur'ani akhonne mikamun ahar men nafs rakatere korange bajehe mi ghafilu kamun ahar men helange bajehe Allah azza wa jalla e kalange jalla wala mi devahim fardu ko wajib ko fawa kantatahuge maccan ahar men nafsa samalukan gennange bajehe mi maruge duwastakan nuwata maruge wagutan nuwata maruge saata tayyarwa mihaya bayan begen bi ahkam tahuge terega wani kon kantattake kirtu qur'ana balairu mi kalang wahi kore bi gotaki fa in tanaza'tum fi shay'in tiyaba mihun kama kamel de bas wajhidu farudduhu ila Allah war rasuli ekame raddu qura hutte Allah e ilahu ga rasulaya mi mara tayyaru makiye mi e maru hippewene wagutas tayyaru makiye ena hushehedi gendane e maruge sakaratan salame wuman ena edene magiki mi kama kaymedu debas wejje hindu farudduhu ila Allah war rasuli Allah e ilahu ga rasula ekanta raddu kuro isnala ayatuge nimoti kihinako in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir tiyaba mihun Allah shay akhirat duhan iman ba kamuga wanamai enage maruma ki genen akhiren asbi ena visna kan nujehene duniya giyame bani kon duha ko toy emihaka maru badal kurma fahoge emihaka bani giyame befa faqad qamat qiyamatu enage maccange bani giyame befa tiyaba mihun Allah shay akhirat duhan iman ba kamuga wanama kama kame debas wejje hindu ekame tiyaba mihun raddu kurashe Allah ay rasulaya Allah ay rasulaya fahimi emme bod sifa ise bayan kori gota bay mihun nan mikamuga ghafiluwe ihumaluwe farwa kudaifa emme bod sifa ki namaz kollima nimuniye ramdan magor wadi falima nimuniye hajja umra kollima nimuniye ebayge nafsa tasawwur sunawa kahala mai nabi sallallahu alaihi wasallam ahar macca fardu kur wajib ko fawa kantattake wakab Allah ay rasulat yabamihum Allah ay akhirat wa yabam iman wakam gawanama in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ki ke hoti fa in tanaza'tum fi shay'in tiyabam kama ka debas wejhidu ekan raddu kurashe Allah rasulaya mara tayyar wa mihaga bahen nummi koba ahar men senge visnali mawlen bana goy nupuna nene mi enaga bahen nummi ki mi ti akhun mi mara med wahaka dakka hindu nafsu genes huttalende hisabaki mi imahmaya gennambi mi imahmaya gennambi mi hududuga gaimu ambi mi hisabuga hutte tibembi adives efada ahulu veriyage hutti hunna imai ena qaimonna hudud bayan korba Allah azza wa jalla wahi kurebbi wama kana lil mu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah jalla wala miwani nafi kurawwafa wama kana lil mu'minin wala mu'mina mu'min firihina kabbes adi mu'min anghina kabbes nuwe Allah ay e ilahu jalla wala ga rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e kamegga niya kuraba fi hindu nuwe ebbes mu'min firihina ka adi anghina ka ikhtiyare e niya kurabunu kamuga nuwe ebbes mu'min alaka ebbes ikhtiyare nuwe efo baswahi kurebi ومن يعص الله ورسوله الله هاي اي اله ورسوله ين اريد جميع هذا الناس فقد ضل ضلالا مبينا هم كشورم بيان بگم با فرد مكو غينا بني فرد في وما كي كوبا مي حالتكي ميهاගේ حالتكي كوبا هي اخني يعني مر تيار وا ميهاගේ حالتكي كوبا هي كم فديكم غينا قائم هنانه حدود تهوගේ بمو فرطة منكتا
Allah e ilahu ge rasula sallallahu alaihi wasallam kandalubba fardu kurabba wajib kurabba fawa intakai hudud tahuga game demihuru maruga wagota tayarwa mihaya ilmeri zikr ko fawa devana nuktaiki e tayaru mu gotun ena qur'ana kamaki al ikthar min dhikri al maut marmatin ginan haduma koro marmatin ginan haduma koro subhanallah kum padriyati misal take ummatu ga rasula ummatu ga ashab bekalu tabi bekalu he garunu taka faal yahul veri jilaka fahu jilakan ummata wadagen ne sunnatu ge imam ge kiban bayan begen gosfa bani e bekalun osho wada gannawa hindu e maruge matin hadan korobba ishide wadagen tibe hindu e maruge matin hadan korobba e bekalun ge abinna darinna ekige hede korawagutta hoga e maruge madanuge matin haduma kul korobba e bekalun ge lotakun karuna huligen de e bekalun duniyega arama ufalaki eppisitte gotuga mizanen nukure mul hayay heta kore bi gotuge ehm hadis gas bayan begembe marmatin ginan haduma kuruma imam albani rahimahullah hasan kuffa hadis gawe anas ibn malik radhiyallahu anhu riwa korabani rasul sallallahu alaihi wasallam garihum kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur timan nabiyat yaba mihunna islam deenuge furtam kologa nahi kurabime gabur taka ziyara kurma e fa hadis kul karbi ala fazuruha tiba mihun gabur taka ziyara kurashe fa innahu yurak qalb fa hi ege sawabun hitta madmul qur'an kameke hin harukashiwa waraka akhiratun insana ga nasibu davve hin harukashiwa waraka marmatin insana ghafilwe tiba mihun gabur taka ziyara kurare fa hiya makashwarun ei hittaka madmolikan genes dena kameke wa tadma'ul ain adi ei lolun karno horalane kameke wa tudhakkiru al akhirah adi ei akhirin matin haduma koddena kameke aharmege nabiyya sallallahu alaihi wasallam aharmenna mi marmatin aharmen haduma koddinu mattaka hadana geno mattaka mi mal kurma akhunne gabur taka ziyara kurma mihaya etana diyam haduma wani maruge wahak ene e kabbalege terege onnane kabbaluge wahaka e kabbalan ene lebe duwahu nakira munkar ene baddal qur'an wahaka ene maccan hushehele suwarde hoge wahaka ene ekani onnane kan ene duko feena gabinna darinna ene ahuluveri danaka ena ekige ena ga hamaykan ene kuri amaritan onnanaka ena ya baddal qur'an kan e gaburuga e gotaki ufaveri kama hinitum genes den mihaku ane gotaki nasallallahu salama ena ya biriveri sura ganna mihaku bin komme mihaku asa bunane mi tibako fi amale he amalu ena ga maccan iskofi miha ya baddal qur'ani ena ga nafsan hinitum bumai ufa genes den farate nuba amaritan iskofa wa miha ya baddal mi qur'ani nulafa birveri nuba munudar wasduwa kahala mihaku wallahi akhunne miyad mitan mitiba gondi mes teduena kamuga ummiden harmenanne danje hini akhirataka mi miha harmen mi mara kai ठीक है हर में बुनानी है दो हो गए हत्ता इदा जा अहदकुमुल मौत काल रब्बिरजिऊन ए मिहे के गात मरवास हिंदे ए न बुनानेते काल रब्बिरजिऊन ए मियड़ा के वेरी रब्बे मियड़ा अंबरा रुजू कोल्ला बदे बांदे आदि दुनिया ए न सल्लाह के नियावती ए न मच्चा तंफीज वेफे मिहन तो ए बुनानी नोता कव्वळे लेबुणु मीहा के गोतुगावे ena bunani migotattoe rabbi akimi saa e miwalage veri rabboe
awah duniya giyame kolle deshe sababaki ene kabbaluga fenijje swargege eno huri niyumetta e kabbaluga ovegen ene libene niyumata pure ene fenijje swargege ene nge niyumai ehiduge ene bune rabbi aqimis saa miyalaage beri rabbe miyala ya giyame kolle deshe e niyumata diumuge beenumuge e niyumatan ene diumuge beenumuge sababaki hadis ta hoga bayan begembe fayati min rawhiha wa na'imiha enage gabru gonneru ena gatan annane min rawhiha wa na'imiha swargege miru wahay swargege niyumatten ene libilibi onnane adi ena ya swargege oy gadwaray niyumatan allah jalla wala dekkebi akhonne mi daangotta mi aslu hagigatu harman daangotta mi hagigi harmange dirulum bes ei hagigi harmange hayata kiwes mi hagigi hayaten no wama eku ikhwani allah hattaka harmange bajhe rujwa wan allah ge deena e kihinako mi maru miha gaay kama ekiga ve badal qur'an kan danna hindu niga suwal kollama harman tere kitan akhunna gabrustana min duha ku devuni kitan akhunna hije gabrustana devuni gabrutaka ziyara kora ei nabi sallallahu alaihi wasallam kandala papa sunnati firihenunga hagguga gabrustana ziyara kora mane ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabrustana ziyara korma amrful koraba fawati yegotun gabrustana ziyara kora etana go hol verin ziyara kon etana go honna dua koddeni adi ei hadis ga bayan ko fafaden fa innaha tudhakkirukum al-akhirah tiaba munan akhiran haduma koddena kameke hitta madumol koddena kameke fa etana wade jamiha visnane hengechen nonna etanu nukodde hidda kamuga ena fikur quran ena ihsaswan mai nabi sallallahu alaihi wasallam ge ilumeri kama taqwa veri kama allah jalla wala uttamuma alukamuga iswediuma ikugaves sallallahu alaihi wasallam gabrustana nuhanu gina ziyara kurabba nuhanu gina ziyara kurabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahar men nafs ahar men hisab kollabe mi maruge matin ahar men haduma korumattaka e maadanan ahar men daanakan enge tiwe ekan haduma korumattaka ahar men ki kiha kondu hakun kondu hegge ahar men gabrustana devuni mis kandalige basunnati nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehen hadith ga hadith ful korebi imam tirmidhi riwa ko fawa riwayate sah riwayatu ga bayan begembe hadith ful korebi akthiru tiaba mihun gina kurashe zikri hadim al lazzat ga matin hadma kurashe mane ki lazzata ya arama hingama johama mi ufatan aharmanna huttu walane medu kandu walane echge matin hadma kurashe yani maut ege mane ki maruge wahak minunas gina guna hadis takebbe akhunne mi maruge harman nege har marwanaka malakul maut badal qur'anaka furan hippe venaka e furana kafunallage ufulle venaka adi furana ambura yada korvenaka kabbaluga suwalu korvenaka jawabdari wan jehenaka eya ekiga insanayan ena ki narakage nuwata swargega wa holwiri gotuga fennanaka konkame kuri konkamen harman kurabeni harman amille bunange bajehe dualuge hedunu wairu haviru wairu regadu wegen dairuga allah jalla wala harman nabani mikantata labba farma haduma kurabe gota kom meriya ko harman nidan oshon ner mikiyani konkala duatake kom meriya ko nidairu e maruge matin haduma kurabe e faden e duata ko macha fikuri hinga visnalan kiya kamuga waname rabbi qini adabaka yawma tubasu ibadak miyalage ve rabbi qini adabaka iba ilahuga adabu miyala rakateri kurabande yawma tubasu ibadak iba ilahuga alutakum eduhoga diruve eduhoga mane ki giyam eduhoga iba ilahu alutakum diruba eduhoga iba ilahuga adabu miyala rakateri kurabande mifada kita dua nidumu kuring harme kiyam ehnas hitta ghafil faale bodukan hitta kun haduma korun gellifa wale bodukan miedu gina mistakunge terega miwani wabayaka bodu efa
wallahi summa wallahi mi marwegen daana duwasenge miha enage delomatin abada abada haduma qura miha ena gatuga mi sawab libe alukame mi sunnatuga bayan begen ba alukame mi allah jalla wala hadratun dharma libe alukame bunapikam gwana me nafsuga dahivetikan onnane tabawuma ege hifettuma du kurman enage nafsu fas jehene mi hagigi marmatin haduma kurma kiye ei majalaka aharma hinghama jassaluma qura kahala kamen num mi kiye iswe bayan bediye gota mi mawduga gina hadis take war defabe fahe ifada namuna bekalun gotuga e hadis tahoge aslu ahlu verin gotuga wediye sahabin be wada genne ma nabi sallallahu alaihi wasallam abi kabalun aisha radhiyallahu anha ge arihan anhen kabaluku wada gen dennevi konkamaka e anhen kabaluge hin harukashi umuge sawabu amila nafsa visne mi hin harukashika ehiduga Aisha radhiyallahu anha debi fatwa ikimi akthiri min dhikri al-maut tikamana maruga matin haduma kurun gina korashe yurakke qalbek kamana ge hi madmoli wanete fa fa'alat fa ehidu yanghem me egotuga amal kuriye ehidu yanghem mihage hittam hi madmoli wegen diye fa ja'at tashkuru Aisha fa dewana faran yanghem miha amura Aisha radhiyallahu anha gariha wada gen neviye ekama shukur kuru mattaka ekamanaaya shukur kur mattaka shukur veri mattaka wada genneviye din hew nasihatuge bodukam din hew nasihatuge bodukam radiyallahu anha wa ardaha miya dharma ga immati ga miyati mikahala rashagga dirwaleru gaburstana dan kiha fasehawani gaburstana goskene nu harmana haduma wani e harman dan wettam biya fa etanuga ahannu menna baane goy wallahi akha visna lashe e sandoka nuwata e lahuda nuwata e shakka kallevi e waluga onnan jehi miha kunive viya kunive miha fanave viya fanave etenuga timanna netivegen daana duha ki konkale duhen heije gamu miya do harmege lo macha fenen dunia mati kanhiga goi e tantanan ufulagen genda mihun harun adu hamen ustad menge umurge kitam mihun dunia du kofi tiya hon umurge kitam mihun dunia du kofi මියපරදි හගුමුරුගේ කිතම් මිහු දුනිය දූ කොෆි දැන් ලිස්ට් ගොති කාකු ඒ ලිස්ට් දැන් ගොති කාකු හෙජේ කප්පලක නාන්නන් සුවාලේ දුනියා කා වෙහෙ ගොතුන්නේ නාන්නන් සුවාලේ තනවස්තෝ ෆගීර්තෝ නාන්නන් සුවාලේ එන හොදි සර්ටිෆිකේට් එක ඩිගුරිය ಕು නාන්නන් සුවාලේ එකමක අල්ලාහගේ හුදූද් තන් නත්තාලා කණ්ඩාලා පාවා ඉන්තකුම් බේරුවේ හලාලෙන් හරාමෙ බෙලිමෙන් නැති शरीयत कदर जिनमा एहतराम कुरमा लोबी कुरमे नेम्मिहा एदु होगा गोवानी की के अखी अखुन्ने मिकम बिस्नम वेज्जे मिकम अहरमें समालवाम वेज्जे मिफदे एतर रिवायत के सहाबी बेकलुंगे फरात मशहूर ताबीई हसन बसरी रहमहुल्लाह अरिहुम बयान बेगेंबे मरु वाण कमुगे मतिन इंसान हदम कुरुम फहे एहिदुगा e insanaage gaatuga duniye matigawa ebbes kamaki ufaak kamge nudakene subhanallah insanaku marmatin haduma kurmu manaki efaden haduma kora miha duniye matiga ena baddal qur'ane ebbes kamaki enen ufale kamga nudakene wama alzama abdun qalbahu dhikrul maut fahe alaku enage hituga maramedu haduma koraha min baraka illa sagratu dunya alayhi mi duniye ki kuda mi duniye ki ebbes echkannuwa gotan enag macca mi duniye ki kudatane gotuga vegendane wahana alayhi jami' ma fiha mi duniya matige ena badal quran ena ya kurimata huriha kantatta hai ki hana kuda fase hecche gotuga ena hadalane ena bunan mi konche timanna badal mi konche timanna kurimati mivi eha kuda hecche gotuga ena dekene kantatta हम इफाद मशहूर इमाम अल-औज़ाई रहमहुल्लाह विदालवनी मा अक्सर अब्दुन ज़िक्रुल मौती अड़कु मरमतिन हदान कुर्मगा देमिहुरुमो इल्ला कफाहुल यसीर मदु मिंबरकुं एना फुद्दालाने मदु मिंबरकुं एना फुदिगंदाने mi kamong ay shifayaki mi rulugada mi harulmatir kuram beenunta gaburstana gina ziyarak kuram
dahivetikam gonna miha dahivetikam salame banta gabrustana gina ziyarat korambi mistakunna meduga nubaka muamala koramiha gabrustana ziyarat korambi etana wade etanu genna donna joho gomatin en hadan kollambi mai nabi sallallahu alaihi wasallam gina gina gabrustana ziyarat korafade etanu gawa ahuli verina ki kombay ihe kaddo ene akige bibimati gulamundiya mihu ihe kaddo ene akige ettarimatin kagen ulunu mihu ettana kon datu en hisaba kanwate en odiya kon datur koramundiya mihu e kabbala bani gosfa fahimi wagut ene kodatawa munde komme duhen hayatun netivegen de armen nan egunas negunas arma mara gaay koraw komme duwa haki e mara gaay kora duhe gaay bamun gos ene gajol hammebe e kabbala go tereng ene daane mi duwas hada kariye mi mara tayyaru matta armen na koramen kantat visnala akhunne armen negunas Allah jalla wala deka wadi gannawa balla wadi gannawa e kalaanga wani furihama bawdu debba furihama nasihat debba mi mara meduge mi maruge musibata meduge mi maruge sakarata meduge mi maruge veena meduge mi maruge husastaka meduge debba fawti wada nasihat ngoti debba wa fa ilahu jalla wala yan alaku egen filawol hoda wawdu libigane nasihat libigane ega matin amal korakam gawanama e ilahu jalla wala kum fada ufaful wadi gannawane ekamaku ein ebbes wawde ebbes nasihaten ebbes ibrataki ene faida koraiche gotuga nuweme ghafilu kammatiga ule kam gawanama aharma darinad wala bunani kike timanna mifaden bunime sulunu gotaki eyye handan nattaliye alaves nule farwale nubahatte kike bappa bunane na dariya dimala heunu wanu mihim wakare fahimi mara tayyaru mogoto demme mi kiyadini emme heo vegemba kamaki deenuga farduko wajibuko kandala fawa intahuga demi hurume ehnes nafstahaki ku qur'an nafstake ku qurave nafstake gomum mi nafstaka dengon emme heo vegemba kamaki Allah azza wa jalla egotuga deenuga sabituma ekiga furihama tawba ikun tawbabu koba tawba mug manfa ekiye kun nukura fada mihe ema ena maruhippe vigen dani tawba vegen ba haluge subhanallah mikan nukurana ta mara tayyarwa miha daane hije konduga faafataken alage ekashigen ba kamen nun ene pay guma ekiga mara tayyarwa miha ya ilumene dikur kofawa ekama tayyaru mugotun kofawa en amalaki ei istidad lil maut bi tawbati sadiqa tedweri ikhlas teri tawba ekun tawbawe mara tayyar gume mikama girt qur'anuge etan ayatake ga Allah wani ishara korabba ya ayyuhalladhina amanu e imam beje mistakunne tubu ila Allah tawbatan nasuha ikhlas teri tawba ekun tiyabamu Allah tawba wash asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum ei tiyabamu hunge veri ilahu tiyabamu hunge kiyabain tiyabamu kufafata fisab kufafata fusawa wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtaha al-anhar etanta gadashum fengarta hinga hunna suwargataga tiyabamu waddawanete tawbabun kitan nafsa mihar saduma kurwen kuffa huwa fafate araganafa kutta araganafa fafata akha ya ekiga hiye kuryati dani nuwat ein khalas wan bi e huttalam bi emaguta wallahi miyadu ummata dima fam ye mod musiba facebook ay twitter ay wattar site taka video taka eti miti insana miwani kandegetere gargo ege funennege minbara kandegetere miwni gargo efa mi ummata dima fara bod musibate bod balaye bod wabaye kita video takaki amil nafsu suwal korambi e balagen timanne manfaye qurani nota timanne ladweti wana me timanne ambi miha darina ki geti bala suwal korambi e facebook on fenna video ta e twitter nge fenna video ta
නුවත සෝෂල් මීඩියා ගේ ෆන්න වීඩියෝ තන් ඒ බලන් තිමන්න අබිදරනා කී ඉන්නා නම් හයියේ ඒ වීඩියෝ හොළුවාලාගෙන් බලන් ඉන්නා නම් තිමන්න අබිදරනා කීගේ තිමන්න ගා රහමෙත්තරනා කීගේ බලන් ඉද වෙන්නේ හයියේ සුබ්හානල්ලාහ් මියද එත දිමා තකකුම් එමෙ ප්‍රොමෝට් කොෆම් හුන වීඩියෝ ත ඒකි දිමා තකකුම් ප්‍රොමෝට් කොෆොන වීඩියෝ ත මියද ඒ නතගොන්න මි මොබයිල් ෆෝන නුවත ඒ නතගොන්න එහෙන් කාලේ වසීලතක මියන්නනි ඒනගේ එබ්බස් කාලේ ඉක්තියාර බස් නැති ප්‍රොමෝට් කොෆෝරි එයාගේ කුරිමතින් අන්න බාරුගද නගුරෝලි බොඩ විලාගඩ ගොතගේ තිමි ෆෙන්නනි කිහින අමල් කරන්නේ මි හත්තහාවස් අල්ලාහ් ජල්ල වාලා හර්ම ඉම්තිහාන කරබා ගොත්ත ඉම්තිහාන කරබා ගොත්ත මීරි කීක අල්ලාහ් වහී කරෙවි ෆලියන්දුරුල් මර්උ මා කද්දමත් යදා ෆලියන්දුරුල් මර්උ ෆයි කොම්ම මීහකොස් දෙකේ හුට්ටේ මා කද්දමත් යදාහු ඒනාගේ දියතුන් ඉස්කොෆෝරි කොන්කමෙත්තෝයි mi aya mi zamanu ga harmanna bisne ma ola kambodu kuri zamana bure maneki mi social media tan oma fahuge emiha ko twitter ga facebook ga tanage ecce liela fe faturana sikunta ge terega duniye ge misanu ngule huriha bittaka sikunta ge tere falsukunta ge terega dani suwala ki timanna miliun echki mihe ga boran ara gana nuwata mista konnon hidayete nuwata mista konnon ga magfirdume nuwata biduwe nuwata khurafate nuwata kommes mihege hagga kan aragana faliuna chetto nuwata nuntoe kiha faseha med mikam mikollani bomu ilmeri dikur kofa fadin marattaka tayyaru mugotu kurabeni emme bodwegen ben hawmalaki at-tawbatu sadiqa khalis tedweri tawba ekon tawbabu mi tawba babeno gotaki kobakan ustad men gadi ehni ustadun gewes hafidahumullah darustahu ga nasihatahu ga hunnan bayan kofe khulasa kabuna ege terege emme furtam ekachaki eniyan e aragane furi fafa wagutum huttalo devanai ekan kureifa wakamuge maccan ene hitama kuru timbanai e fafa yang amra iada nuwana kamuga ena azum kandala yagin kuru hatarwani e fafa ge en insanage adam darige hagge wakamuga wanama e haggo amra raddu kuru mi bayan bediya kantatta heki komme tawba ega kandalifa sharuttake komme faafege kandalifa sharuttake wagutu kan huttalu adi ekan koronu kamuga maccan ene hitama koron adi duwahaku es faafen ambra naannana kamuga ena yagin koron azum kandelo adi eyaeku ebbes adam darige haggen ekkamuga wanama e haggen abra dinu de tawba en oti ega wagutu e baade tawba no hunna holi veriyan e baade saate ekan corona nama hadaragale bunane e baade saate maruge maada ena beenum bane e dorun wadaganna tawba muge dorun wadaganna en beenum bane hadis ga samyoti komme alagge maccan tawba ga dorwani hulifai ma lam yugharghir gargara mi karuge waanodiya hisaba ena furana wagutu ga awma daan denne maneki marhippomuge wagutu awma daan denne ekkala miharu harmenna meti ghaibu efa maruge sakaratan awmun ene maru fennani tibana marwa kam mi enguni ehma ekkala ghaibu ga waayati mihar shahadata badalivi faaluvi ene demben wani tawbaban edoru bandu vech ehma miharu ene mi iman bani marwana kama maru hippe vena kama kawwala daana kama suwalu korvena kama mihar ekantatta bani ghaibu ga obe ene e ghaibu ga vehure ene vi tawbaba wallahi akhunne ennuni edu sebade tawba anume hure e mara badalu wadu hoga hitama qur'ane tawba nobuni tibe yagi hitama qur'anaka ekamako edu hoga fala yalumanna illa nafsa e na gambil nafsa menwi abe kumenne kibegen ebagu tena faitu diatibe fai mi faden tawba bumu adi e tawba ki khalis tawba ekamuga faalwani alamettaka beswe en hayatuge so ege terega ilmeni dikur kofawe egotum e tawba mafahoge e muslim alaage hayaen kurige iswedi hayata bur he hayataka badalu mi e alaya libe ufaweri kamuge khabare allah jalla wala ga hadratum enage tawba gabulu unu kamuge kihina kunge e kurigo unu dirulu kuriga kuri dina khilaf kantatta
kuriga ma nabi sam sunnata khilafa kirt qur'anu ga ayata ka hukunta ga khilafa qur'an amrta duqalla fi ege badal ekama deravi e pur he hayata kan asfi Allah jalla wala ene tawfiq de bafi mi etawba he ikhlas sir tawba ekam ga wedi ekam ga alamate ham ifadain ene ga nafsuga e duwastahuga kurawon kantattoga maccan abadus birweti kan otu ena aragan furi jinayataka ena ara furi haggutoga maccan abadus birweti kan otu nafsuge maneki nafsuge birweti kan otun ei ena ya dunia matige libidia ufaari kam ga khabar ena ga tawba Allah gabul wodigen nebika adi ya ekiga ega fahuga istighfar kurun gina kurmai Allah jalla wala matin hadma kurun gina kurun mi ekamuge salamate faarfawa alamaten eenage tawba eki pewbegemba tawba ekama akhunne mi mawduga waragina basta mukhatab koravidan waragina wahakate dekkidan ehnas ustaden bayan kori gotan mi wahakatan aduifa aharme begen nuwana mi e masake quran bay gotuga nuweme hame kani detin hatar dus haftaye masdus bon ghafilwa wahakata ege badaluge kedi neeli masay quran abadus Allah han angufila tawba wa mi hadaman maruge mati sawabaki ena tawba mi wani kibegen mige machen hippe wenakan enge tibe mige matin ena hippe wenakan enge tibe nafsuga farwa kudu kurma ihmal tan onnakan egi ekama fafusomge dannawa ala ena ki marmatin hadan kura mihe yagin kashawar efada mihen ene ki ema ena ga nafsuga taksir abadus onnan aharmennan Allah jalla wala hadratan alukamen nukorebe aharmanna kandalifa haggu ada kore minbar gaate besnu korebe fay malaikatun edu hoga dannawani mihe subhana rabbi timammen heddevi ilahu jalla wala ge kustahir wanta kamae ma abadnaka haqqa ibadati iba ilahu jalla wala en haggu egam bagotuka timanna men iba ilahan alukamen nukorabune malaikatun dannawani efadainne ekange malaikatun naki heddewanu duhun sur farage giyamuga rukuga sajidaga iba ilaha dhikr kurmuge alladhina yahmiluna arsha e malaikatun arshu kullumuga Allah gamrufula yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna abada Allah hamdu kurmuge istighfar Allah jalla wala hamdu kurmuga sanakiyumuge malaikatun bi e malaikatun bismi bidalwani kike iba ilahu jalla wala haggu egam bagotuga timmen alukamen kurabune koba hekam gwana maharmen kahala mi alukamuga farwa kuda ifawa ihmal ifawa faratta ekamako nafsataka mikan hadma wele madi mikan dhikr korwele madi mikan tattan insana ihsas korwele kudai ei sawbaki akhonne kirt qur'anuga dhikr fawa bayin ayat Allah azza wa jalla wahi korbi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah dunya ge hayatu ga yai akhiratu ge hayatu ga sabit vegemba mihun sabituwe maneki e gawluge matiga dunia matiga e gawluge matiga sabituwi ahulu werinna e gotuga iman be ahulu werinna yusabbitu Allah jalla wala sabit kan devve fil hayati dunya fil akhirah dunia ge hayatu ga ya adi akhiratu ge hayatu ge sabituwi mihunna mi ayatu ge tafsir ge ilmeri vidalwani nazalat fi adabil qabr qabr gazab bawel ayate ke aharme mulani birveri kotariyege tere bani maga ehsas kore birveri kam bodukam aharme ekane bahatta fa miheku diyama aharme ganna birveri kamge bodukam ge saw hinga aharme karuge mira falurattaka bala aharme me gati falurattaka ein rashege ena tashu nufuri ena bala anna baykune eta ekane ma kan hunna jonum ganna hana biraki ko bahige kabbala lebe duwas e birveri tanal lebe duwas ekane ma kan onna je duwas efada andiri gonna je duwas kike bunane edo Allah jalla wala sabit kandai farataka menu wikine sabit weveni ema ila wahi korabani yusabbitu Allah timan Allah sabit korabahu shime e duniya matiga e gaulan e la ilaha illallah mi kalima ga machas iman be qaimati bi ahli verin timan Allah sabit kodebana me fil hayati dunya fil akhirah duniya ga hayatu ga ya akhiratu ga hayatu ge mitanu ga akhiratu hayatu ga muradaki tafsir ilmeri bidalwani e kabbalu ga wahake kabbalu ga timan Allah jalla wala imhunna sabit kan debba hushimo
ಸಾಬಿತು ಕನ್ ದೆಬ್ಬಾ ಹುಶೀಮುವೆ ಎಹೆ ಮಿಸ್ವಾಲ್ ತಕ ಜವಾಬ್ ದಿನುಮ ಎದುಹಗ ಸಾಬಿತು ಕನ್ ಲಿಬುಮ e kamuga kodana kan libuman oin emme bodu wasilataki koba hijje ahar men sabitu duniya matiga mi hayatuga gaaymu tibun Allah jalla wala ge shariyatuge mi mawduwa gule bayin ayetta egotun al haqa suratuga insanakan mi duwas ihsas kurbidane visnene filawale libene ibre libene kita basirat tanwata kita sifatake bayan befawe ustad mi kiyalani ifada bayin ayetta yawma idin turaduna la takhfa minkum khafiya edwahum hisab belluma tiyaba men hushahalu banate la takhfa minkum khafiya tiyaba mi hunna ebbes amalen edwahoga wanghane nuwanate fama man utiya kitabahu bi yamini emihege fain emihege kanatan libun mi hadannashe fayaqulu haw muqra'u kitabiya fahena bunanete miyati timannage fai tiyaba mihun timannage fai nikan kiya balashe vi ufalege bodukam inni dhanantu anni mulaqin hisabiya hama kashorun timannage hisaba kurimatilan jehenakan timanna yagin kurime miyena bunana goi e hisaba baddal qur'anakan yagin biyeneyan em egotugen amal kuri eduhoga enaga dulun epoden ikana e kalange enaga dulun epoden bayan kurma Allah jalla wala ene kurdana kan debbi inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fahuwa fi 'ishatin radiya fa ena wahushi ruhigen badirul megge fi jannatin 'aliya ena wahushi matweri wegen ba swargege gotofuha daniya etaga mewatan ena kari wegen be Allah waswahi korabani kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya e kalange ba mun dannawane aramu libinu gotuga tiyaba mun kaabo uleshe duniyega tiyaba mun heda kuri dostakun tiyaba mi hunnan huri he amarta hoga tiyaba mun debe jazaige gotuge bima aslaftum fil ayyamil khaliya tiyaba mi hum duniyega heda kuri dostoga tiyaba mi kuri he amarta hoga jazaige gotuge miyoti jaza kor miti bihar mihar har mitibe jaza hoduman amal kurmattake wa ma man utiya kitabahu bishimalihi emihegge wa faratun emihegge file libun miha dannashe fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya emiha bunane huri saharoe huri halakege bodukamae ya laitani lam uta kitabiya timannage fai timanna ata nudepunu nama nuata nudin nama kiharagal vi sahiye walam adri ma hisabiya timannage hisabu belena gote timanneka negunu nama konfade hiyye timannage hisabu timanne negunu nama konfade hiyye ya laitaha kanatil qadiya enak nafsan halakan ediyena govi ya laitaha kanatil qadiya maru ei timannage nimun kamuga wi nama konfade hiyye maruwege nimunu nama kiharagalu wi hiyye ekamuke henen nuwane adiyena dirubbe ma aghna anni maliya timannage muda timannayan ebbes kame fudda nudine halaka anni sultaniya timannage ara baru timange kiban filage hingajje efahu basbahi kurebe khuduhu faghulluhu Allah jalla wala e malaikatun nan angawane ena hifa kastol alwashe ena gage summa jahima salluhu den ena narake waddashe summa fi silsilatin zaruha 70 dira'an faslukuhu den ena ge hashganduga haddiha musuge digumen huri hilhila jahaneve innahu kana la yu'minu billahi al-azim hama kashorun enai main allahan iman bi farate kam gaenwe wala yahuddu ala ta'amil miskin adi miskinuna kandinumuga barwala mi hekkamuga ena nuwiye falaysa lahu al-yawma hahuna hamim fahe miyadaku mitaku enayaka rahmat teriwane rahmat teriye kunuwe wala ta'amun illa min ghislin adi ghislin menwi ega maneki narakaga tibe ahulu verna deve faadiyage mi buing menui kaachi gotuga ena kannuwe la yaakuluhu illa al khati'un kubber menui e kaana gotuga nukanete mi ena nimundana gommi imam al bukhari muslim riwa kuraba fawe sahabi adi ibn hatim radiyallahu anhu garihum nabi sallallahu alaihi wasallam hadithul kurebi ma minkum min ahadin tiyaba mi hunge tereng ekakos nuwanete
إلا سيكلمه ربه إيناك رب إين يا بسوه نكربي إدو سادان كله أهر من ترين إكاكوس نوانته إمي هج رب إمي هكا بسوه نكربي ليس بينه وبينه ترجمان الله عز وجل يا إينا دمدوغا ترجمة قرآن بس ترجمة قرآن فرات النوانه माने की हम एब्बस मेदवेर नुआगो तुगा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मिहा का बसवही कुरबानते फएना फयंदुर इला फयंदुर अयमन मिन्नु एना कना फरात बलानते फला यरा इल्ला कद्दम मिन अमलिही एना इसको फवा अमल मेनु एने का नुफन्नानते वयंदुर अश्मा मिन्नु फला यरा इल्ला मा कद्दम दें एना के वाय फरात एना बलाने एना इसको फवा अमल मेनु एने का नुफन्नाने वयंदुर बैन यदैही den enage muna kurmacha bagotan ena balanate fala yara illa nar enage lomati naraka menwi ene fenna kan nonnane tilqai wajhihi enage mun kurmatige fattaqun nar walau bi shiqqi tamra kandur faliye ge baye kadur faliye ge minbaren tiaba mihun allah jalla wala heda ko ge mikam ga winames minar kaga matin tiaba ham birweti kam hodashe e naraka ga wahaka Kumfad adiri nama mage ekan e magan arame hunna libe nur libigende emi hegge nur bina wegen dani emi hakuri amalege nisbatu emi haku isko fohori amalege nisbatu ne nur buyawani akhaye kalu adiri magaka bannare bunelbe nuwannane koba hayadi e maguga minika kutta takai minika hiyalu takai आदि एने गेल्लुवाण एत वसीलत तक एत कंतत के मगु बेज्जकम गवाण एन दमा कूता दांजे हुनस मीह को एन थड़ा फड़ा गेंद जुसे नुदानेन गोबा मी बिरविर नामा मगु के हालत पाए मोमेन अळु न मिमगवानी सिफा को देइफा मी मगु हालत की गोबा का एनस अखुन ने दन्नम बी आखिरत के मरहला तहोगे तेरे गवा एम फुरता मरहला की एने का कावड़ मी बरज़ह किए मी मलाइकतों के सवाल कुरान तनकिए मी तनु के साबित कर लिबी ए सवाल तक जवाब देवी ए दो हो गए इतनु के वेनना इतनु के सवाल तक एन सलाम बे इतनु के रकात रे कम गवानमा बिहौलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ए ये ने लिबुन रकात रे कमा सलामत के फुरता मरहला बयान बेगे दिए या इखवानी उस्ताद में किया देनी इम्मे हादिसा है सहाबी बेकले अदि सहाबी बेकलुंगे तेरेगे वस्वी माय बेकले माय मतिवरी कमुगा अददुनु कोरबे हा गिनम कंत कोरबा हो बेकले रदियल्लाहु अन्हु अरदा आदे ए सहाबी अमर इब्न अल-आस मी हादिसा बयान बेगन दाने ला इलाहा इल्लल्लाह ए बेकलुन मी मरहि पेवनी मी कमुगा वाना मको वाहिगे मी पर दंग अमल को फा मी का मर बदल कुरान गोई किहिनें हिजेवान अमर इब्न अल-आस रदियल्लाहु अन्हु मी सहाबी बिदालुवे दुनिया मती के दिरहुन नबी हालतुगा अजबन लिमन नज़ल बिहिल मौत व अकुलहु मअ कैफ ला यसिफु एमीहा का एकीगे एमीहा के बुद्धिवे मर सिफनु कुरा एमीहा का एकीगे एमीहा के बुद्धिवे एमीहा या मर बदल कुरा हिंदुगा एफदई मर सिफनु कुरा मीहा के मच्च तिवन्न में अजाबुबे माने की मारू मीहा का बदल कुरी गेन बुद्धि सेन के नफ्स के भूरी बराबर हुरेफा तिमम मेन्नंगे मीहा को मारू सिफन को दे कमगा वाण में एकमा तिमन्न में अजाबु अमोय माने की कीबे किया नुदेनी ए मीहा को कीबे है मारू किया नुदेनी हर मेन्न ए मीहा को बुद्धि सलामत हुरे इहुसास्तन एंगी हुरे मारू एना बदल कुरा इरु कीबे हर मेन्न किया नुदे मीहा के मच्च तिमन्न में अजाबु बे सहाबी के दरी कल्लु न कीबे सहाबी है आज अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस फहिम सहाबी अमर इब्न आस रदियल्लाहु अन्हु मारुगे मच्च तुमफे मच्च दिया मारुगे चुफा तुमफे मच्च रदियल्लाहु अन्हु वडागे नबी हिंदू قال له ابنه عبد الله मी सहाबी के दरी कलुं अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस विदालवी सिफ लना अल मौत व अकुलुका माका बप्पा फुलाए हर में न मार सिफा को दी बलाशे बप्पा फुलगे बुद्धि बनी बप्पा फुलाए की गा नुंतोए मरसिफा को दी बलाशे एहिद देन्ने भी या बुनैया लोबा दरियाए अल मौत अजल्लु मिन अन यूसिफा सिफा कुरे वरबुरे गदवे गेंबा बोडवे गेंबा कमके मी मरकी
sifa vegemba sifa kodde warabure yepure ma gadafade yepure ma bodu vegemba itteke mi marakiye dehpa sudalwi walakinni asif laka shay'an min asif laka shay'an ajidu ehnes timanna mi maru sifa vegempa goy ihsas kurebe goy eba kiyademe den vidalwi kan ala unuqi jibalu radwi timannage jibalu radwi mi madina makka demeduga hori bodu masinga farbat hakya namenge e unna farbat hakya namemme timannage kodumatiga timannang ihsas kurebe timannage kodumatiga jibalu radwi mi farbat bahatta pohriye harmoni gonya kodumatiga behetima waage fene jibalu radwi mi bodati biya farbat hogo terem farbada funye timannage kodumatiga bahatta furiyen ihsas we wajudini kana fi jawfi shaukus sulaa adi timannage hashgaduge terega mi maida terega mi kar terega mi anga terega kadurruke kashtakan ule hinne hibani kadurruke kashita tikodi negen kadurruke koshta heki enginchu denchu unnavar katten bodu masika kattenni efada bodati karuta timannage jawfu eter hashiga terega hunhenne timannage hibani wa ajiduni adi ahanna fenna hanna hibani mifade inne kaanna nafsi yakhruju min saqibil ibra aharenge hashgoduge miwa nafsu minukunnani tino hegge fagaga terenne hibani mi sahabi marukiya dingoy mi sahabi radiyallahu anhu marukiya dingoy kodumatiga biya bodu farbattaken hurihenne hibani ihsas korane efada inne hashgaduge eter hashi terega bodati masinga kashitaken hurihenne hibani adi timannage nafsu timannage hashgadu nukomegen dahemmi hibani tino hegge fagaga terenne hasbunallahu wa ni'mal wakil mi maay nabi sallallahu alaihi wasallam ebe kalna swarga bannana kamuge maay nabi sallallahu alaihi wasallam ashab be kalunge teren sahabi be kalaku marsifa koffa ba goy rego sad kiyadini sahabi abdullah ibn mas'ud nabi sallallahu alaihi wasallam ariha badagen vidal bi baswo nabiya sallallahu alaihi wasallam iba nabiyayan hashikolan hun gadevegen tidani konfada warakattoye mikamuge waha kirit qur'anuge bani wajat sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid e wahagata kirit qur'anuge bani visnala eter hashiga bodati masinga kashitaken harmanne hisas kurebe duwas enage kodumatiga mifada bodu farbataken hurikan hisas kurebe duwas na'udhu billahi min hadha sakaratul maut wumaiku mi duniyege mi kantatta hoga mi duniya hoduma faanagagen mi duniyage magama hoduma faanagagen iskollagen enage deen wikkala deen eki beenu gotakan hadamun amal koramun da faratakan mi boduwegen ba inzare enage nafsu gotaki akhir matin hadan natala duniyage mi hutamu dunya waguti mi duniyage waguti manfaayakan taka diu fa enang huri abajori kamage bodu kamae ane gotaki mi duniyege ketteri wegen e huriha kamagge macha ketteri hutta samad badal qur'ani mar halal gotuge bis haram gotu hame demu hundam has badal qur'ani mar buddhiveri ki kaako be qur'an go buddhiveri ne ki koba kam boda inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab urtaka bin heddawmuga regada duwar badalumuga buddhiveri nan ei ayatake buddhiveri nange ayatake e buddhiveri nanki koba anan ayatu Allah hikre buddhiveri alladhina yadhkuruna Allah qiyaman ebam hunnaki Allah subhanahu wa ta'ala ge matin hadma qur'ami hunne kolatti be haluga ishidaganti be haluga wala junubihim oshowegen be haluga ebam bunane rabbana ma khalaqta hadha batilan aharmenge veri rabbe mitakati ba ilahu jalla wala batil gotuga nahaddawe udle buni konsobaka mi dunia lepuni konsobaka rasul fonwi konsobaka mi gurwan baale konsobaka aharmen Allah jalla wala ikkawanta qura halu alkan kurma aharmen daange duniyege saadata hagigi bajeri ka harmen anga debbuma mi rasul nabi bekanu fonu buni wumun e hagigi saada hagigi bajeri kamaki akhirai e hagigi duniya kiwes e hagigi hayata kiwes mitanuga duniya matiga kitamme tanwas kongunas kitamme dati halu gunas kitamme vena kukulmu gole jehunu kamga vinamaves insana ham badal qur'ani mar
دنگوتي أصل حياتكي دنگوتي أصل حقيقي حياتكي أخونا ميكما بجه تجاروا أبدا نفس بجه ميكما مراجعة كروان فإيجا واني حتى بس هيو مي مرمتي جيران هذا ما كروي كم غوانا ماي بوما كيكا ميري بيان ميكوديني ورق كركم ورق خلاصاكم تياخونا ميكما هذا ما كرما مسكة كرما أستاذ ميلا نفسنا أدي تياخونا دين هيو نصيحتك كمغا الله جل وعلا ميكان لا بواشي أهرب منكي مي دنيا متيجا مي حياتك ما تجلني به مي حياتك مي كهيبر كمغا جهيجا ندان بايك كمغا الله جل وعلا لا بواش أهرب منكي بإله جل وعلا حضرة دام الدوس أهرب من مرهب بدوه جماتين غافل ومغ بدلوغا دوه جماتين هذا ما قرآن إله جل وعلا رسواني هذه فاف فسوان بايك كمغا بإله لمن لبو مي إله نهون فلوي فسي كمغا في سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك